أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'une boutique en fait qui fabrique des agals, je sais pas si on appelle ça comme ça. Vous savez, les cerceaux noirs qu'on met sur la tête avec le shmar. Cette vidéo c'est un peu pour vous montrer que si vous avez un talent quelconque ou que vous avez je sais pas, un savoir-faire artisanal ou autre, eh bien il est possible de le mettre en pratique ici et que ce soit le fruit de votre commerce et une cause pour pouvoir faire la hijra. Donc c'est ce petit shop, ça s'appelle Al-Bayt Al-Arabi, un petit shop qui paye pas une mine, mais dedans c'est exceptionnel. Donc aujourd'hui nous sommes avec Abdelghani qui est un artisan dans le domaine de l'aqal. Et donc il a en fait puisé cette connaissance de son père qui était donc traditionnellement dans sa famille qui faisait des aqal. Et donc aujourd'hui nous allons vous le suivre un peu sur les différentes étapes qu'il a besoin pour créer un aqal du début à la fin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد الغني. السلام ورحمة الله. كيف أنت؟ الحمد لله. الحمد لله، حفظك الله أخي الكريم. بارك الله فيك للفرصة. فقط أنا أريد أن أري للناس في فرنسا كيف نصنع العقال، لأن كثير يعرفون لكن لا يعرفون كيف نصنعه. نعم إن شاء الله. فأنت من متى أنت في هذا العمل؟ أنا تقريبا منذ 10 سنوات. 10 سنوات. 10 سنوات أعمل في هذا المجال. نعم. غطى هذا المجال عن والدي. منذ ممكن أكثر من 20 سنة. أكثر من 20 سنة. نعم. Donc lui, donc ça fait 10 ans qu'il travaille dans ce domaine et il a appris de son père. Et son père déjà il était 20 ans. وهذا أنت من أين بلد؟ أنا من سوريا. من سوريا ما شاء الله. ووالدك في سوريا وكان يعمل في سوريا؟ نعم نعم. نعم أو هو في الإمارات؟ والدي هنا. في الإمارات ما شاء الله. وعنده مصنع أو؟ هذا مصنع الوالد. أنا أعمل لدى الوالد. ما شاء الله. Donc ça c'est l'usine de son père en gros, pas l'usine mais c'était plutôt un atelier artisanal et donc lui il travaille pour son père dans ce domaine. علمت كل شيء من أبيك. Voilà, il a tout appris de son père du début. أنت كنت كم عمرك الآن يعني؟ الآن 23. بدأت من 13 أو 14. سبحان الله ما شاء الله. إلى المصنع مع الوالد. ما شاء الله. وبدأت التعليم. Et en fait il a 23 ans actuellement. Il a commencé à travailler dans le métier à partir de 13 ans. هذا جميل. صغير جدا. صغير جدا ما شاء الله. فأنت في الإمارات منذ وقت طويل جدا؟ من 10 سنوات. أنا أتيت الإمارات وبدأت مع الوالد مباشرة. نعم. وهو كان موجود هنا فترة نعم. طويلة. نعم. ما شاء الله. طيب إن شاء الله اليوم نريد نرى كيف تصنع العقال وكيف نقول عقال عقال يعني في أنواع أسماء. كيف تقول عقال مع العين؟ عقال. نعم. donc ils disent عقال c'est comme ça. نعم. وهذا السوريين متخصصين في هذا أو لأن في الفكرة أنا أفكر هذا يأتي من السعودية أو لا أدري. لا جميع المصنعون الأغلبية من السوريين. الأغلبية. La plupart des gens qui font les aqal c'est des Syriens. Donc c'est un peu une culture ancestrale syrienne et voilà. جزاك الله خيرا عبد الغني. فإن شاء الله سنرى كيف تصنع من كم مرحلة لديك؟ ممكن 5 مراحل. 5 مراحل. نعم. Donc il y a 5 étapes pour faire un aqal fini du début à la fin. إن شاء الله. بارك الله فيك. كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
نعم، هنا الآن أضع القطن الداخلي ومن ثم سأضع الشكل الخارجي. هنا أنا أقوم بلف القطن مع بعضه البعض لكي يكون متناسق. هذه الحركة لنعومة الخيط لكي يكون ناعم. ناعم. Ok. Donc ça c'est pour que le tissu soit doux, soft. نعم. أولا المرحلة الأولى على الماكينة والباقي يدويا. Donc en fait c'est le travail, il n'y a que la première étape qui est faite à partir d'une machine, mais tout le reste c'est un travail manuel. نعم. وماذا تفعل بالضبط هنا نأخذ المقاس. نعم. المقاس على حسب الزبون. طبعا. Donc là ils font la taille en fait, travaillent sur le ممكن أن يكون كبير أو صغير. نعم. هنا نأخذ المقاس. Donc là il prend la taille. وهذا الشيء هذا الخشب. نعم. هنا المقاسات مكتوبة. D'accord. Sur le bois en fait on a les différentes متناسقة مع الماكينة. يوجد مقاسات على الماكينة نعم. وعلى الخشب نفس المقاسات. نعم. Donc il y a des tailles aussi bien sur ce petit bois, ce petit morceau de bois et sur la machine. Et donc là il travaille la taille du عقل. هنا نقوم بوضع الخيوط. نعم. الخيوط في الأسفل. أسفل الطربوشة. نعم. Donc là il est en train de poser la finition du tarboucha. De la tarboucha. نعم. الآن أضرب العقال لكي يكون دائري نفس الخشب. نعم. يأخذ الشكل الدائري الصحيح. الآن أسأل الجميع. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى.